Bgmc. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on The Remnant's Call. The Remnant's Call! End time prophecy news. Everybody. Da 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 da. The first news story comes from Israel. Y la primera historia viene desde Israel. Lots of interesting stuff going on in the land this week. Muchas cosas interesantes aconteciendo en esta semana allá en Israel. Look at that really cool picture. Miren esa fotografía bien interesante. That's where the Antiquities of Israel says Ahí el grupo de antigüedades de Israel dijo that the apostle Philip was mikvahed there. que el apóstol Felipe ahí era que bautizaba. Remember in the book of Acts chapter 8? Recuerden en el libro de los Hechos 8. Okay. And meet Philip. We meet the guy, the eunuch. De Etíope, ¿verdad? Okay. El sujeto de Etiopía. That's where they say he was mikvahed. And look it up. Well, it's preserved. Ahí que ellos dicen que él fue bautizado. Miren esa fotografía. But now it's open to the public to go see it. Ahora está abierto al público para que lo vean. So the Bible is coming alive in our time. Así que la Biblia está siendo vivificada en nuestros días. Going on to the next news story from Israel. Otra historia desde Israel es este. Majority of Knesset backs bill accusing Poland of Holocaust denial. Y la mayoría del personal del Knesset está acusando a los polacos del Holocausto. Anti-Semitism around the world is growing rapidly. Y rápidamente está creciendo estos actos antisemitas en todo el mundo. The people in Poland are saying they had nothing to do with the Holocaust. Y las personas de Polonia están diciendo que no tuvieron nada que ver con el Holocausto. But when we get to anti-Semitism, I'm going to show you a letter from Poland from World War II. Pero cuando vayamos a ver las noticias antisemíticas, te voy a enseñar esa carta desde Polonia. Next news story from Israel. Y la otra historia desde Israel. There you see the Irish Parliament. Ahí puedes ver el parlamento irlandés. They're going against Israel also. Ellos también están yendo en contra de Israel. It's very interesting because the Irish are Jews. Y es interesante eso porque los irlandeses son judíos. Because they speak Gaelic. Porque ellos hablan Gaelic. Gaelic comes from Galatia. Y Galicia viene de Galicia. And who lived in Galatia? ¿Y quiénes fueron que vivieron en Galicia? The Jews. Los judíos. Okay? But they're doing the BDS against Israel. Por ellos están haciendo este BDS contra Israel. If you buy anything from the occupied territories, si usted está comprando cualquier cosa de estos lugares que ellos dicen supuestamente son ocupados, they say you're going to be arrested. Ellos van a estar arrestándolos. So Israel's not too happy with that one. Israel no está contento con esta noticia. Going on to the next news story. Y esta otra historia. The founder of Hamas is dead. Y el fundador de Hamas está muerto. Too bad. Qué mal sobre esto. Those of you who are owning guns, a todos ustedes que son dueños de armas, never point a gun at your own face. Nunca te apuntes en tu cara con una arma cargada. Oh, is there a bullet in there? ¿Hay una bala aquí adentro? Well, the leader of Hamas did that. El líder de Hamas hizo eso. And unfortunately, it went off. Y desafortunadamente se disparó. He now met the king of the Jews. Ahora él ya se reunió con el rey de los judíos. I don't think the meeting went too well. Yo no creo que esa reunión fue muy buena. Okay? So if you have a gun, do never point it at your face. Así que si tienes un arma, nunca la apuntes a tu cara. Going on to the next news story. Y esta otra historia. There you see a very tense, very hard meeting. Ahí puedes ver una reunión que fue muy tensa. Benjamin Netanyahu went to Russia this past week. El primer ministro Benjamin Netanyahu fue a Rusia en esa semana to meet with the Russians about Lebanon. Para reunirse con los rusos para hablar del Líbano. He said Israel will do whatever necessary. Él dijo que Israel iba a hacer todo lo necesario to stop the Lebanese from attacking Israel.
para detener a los lebanitas de atacar a Israel. And the Russians are running the government in Lebanon. Y los rusos están manejando el gobierno allá en Líbano. So Benjamin Netanyahu went there to have a face-to-face. Benjamín Netanyahu fue allá a tener un cara a cara con ellos. Going on to the next news story. Anti-Semitism. Noticias de antisemitismo. I want you to look at this letter from Poland from 1943. Yo quiero que ustedes vean esta carta desde Polonia del año The 1943. Polish people were helping to kill the Jews. Que los polacos estaban ayudando a matar a los judíos. I'm going to read the yellow part, Joshua, and then you can translate it. Amén. In the city of Otwock, the report adds the entire Jewish population, numbering 3,200 people, was murdered by two German companies in one night between midnight and 8 a.m. The following next morning. Dice en la carta, esa parte que está en amarillo, que en la ciudad de Otwock, el reporte ha dicho y añade que el pueblo judío en su población, un número de 3.200 personas, fueron asesinadas por dos alemanes de una compañía en una noche entre las 8 de la noche y la mañana siguiente. No other people in history has had this done to them. No, nadie en la historia hizo esto anteriormente. And it's coming again, everybody. Y eso se está acercando. Look at this next news story. In Paris, a boy 8 years old was beaten up by a Muslim. En París, un niño de 8 años fue golpeado por un musulmán. All because he had a kippah on his head. Solamente porque él tenía una kippah en su cabeza. Last month, a 15-year-old girl was slashed in her face by a lovely Muslim. Y last week, A girl, last month, el mes pasado, a girl 15 years old una muchacha de 15 was años slashed in the face by a peace-loving fue Muslim. golpeada en su rostro por también un musulmán. Next anti-Semitism story. La otra noticia antisemítica. In Great Britain, anti-Semitism has hit its second year all-time high. Y este es el segundo año que en Gran Bretaña los hechos de antisemíticos están en un récord más alto. Last year was a record. El año Or pasado 2 fue years ago, 2 years ago was a record. hace 2 años atrás hizo un récord Last year it raised another 3%. y el año pasado aumentó otro 3%. So get ready, everybody. Así que prepárense en todo el mundo. Get ready. Prepárense. If we're not serving our God, Si no estás sirviendo a Dios, the Lord said, I'm going to give you over to the animals. el Señor ha dicho, te voy a entregar a los animales. And that's in Deuteronomy 28, verse 49 and 50. Y eso está en Deuteronomio 28, en el versículo 48 y Now 49. let's get to other prophecy news. Otras noticias proféticas son End time prophecy news. noticias arrancadas de los encabezados. Okay? Yeshua will say to you, Yeshua te diría, what did you do with his talents? ¿qué hiciste con mis talentos? ¿Qué te In dije? Matthew 25, verse 19 and 20. Eso está en Mateo 25, 19 y 20. If you were to die right today, Si murieras el día de hoy and you were to stand before the Lord, y te estuvieras parando enfrente del Señor, and he said, what did you do with my talent I gave you? y Él te preguntaría qué hiciste con los talentos que te di. Did you tithe 10% of your time to God's work this week? ¿Diezmaste tu tiempo para el Señor en esta semana? We're very comfortable here. Estamos muy cómodos aquí. We're very comfortable in America. Estamos muy cómodos aquí en América. But we got to start doing some more. Y debemos de comenzar a hacer algo más. Let's see what happened in the news story. Vamos a ver qué pasó en esta noticia. In Iran, a pastor's wife was put in jail En Irán, la esposa de un pastor fue apresada for praying with somebody. por orar por alguien. Are you willing to go to jail for 5 years ¿Estás dispuesto a ir a la cárcel por 5 because años you were publicly praying with somebody? porque estás públicamente orando por alguien? Ask yourself, what are you doing for God? Pregúntate a ti mismo qué estás haciendo para el Señor. And if you can't really answer the question, don't think that God is going to protect you. Si no puedes responder esta pregunta, entonces no creas que el Señor va a protegerte. This is the kind of person I want to meet. Esos son el tipo de persona que quiero conocer, quiero estar con él. She doesn't know the Lord fully, Ella no conoce al Señor totalmente, but she's still doing the work of God. pero aún así está haciendo el trabajo del She doesn't Señor. keep the Shabbat, Ella quizás no guarde el Shabbat, which is the commandment of God, porque es un mandamiento del Señor, but maybe nobody's really taught her why she should keep the Shabbat. pero quizás alguien no le ha explicado por qué ella debería de guardar el Shabbat. But what are you doing? Pero ¿qué tú estás What are you haciendo? doing with your lives out there? ¿Qué estás haciendo usted con su vida allá afuera? Times are changing.
Los tiempos han cambiado The window of opportunity is closing. y la ventana de la oportunidad se está cerrando. People around the globe are being slaughtered for their faith. Y las personas en el mundo están siendo atacadas y perseguidas por su fe. And we sit here, Y nosotros aquí Comfortable. sentados, cómodos, in safety. en la seguridad. What are you doing for God? ¿Qué estás tú haciendo por el Señor? Because remember, he's Jewish Recuérdate que el Señor es judío and he's an accountant. y Él también es un contable. And Jewish accountants are the best kind of accountants you want. Y los judíos contables son los mejores que tenemos. That's why the president, Es por eso que before he was a president, es por eso que el presidente antes de que hired fuera my aunt and presidente, uncle as accountants. ellos estuvieron ¿cómo? Empleando a esos judíos como sus contables. Next prophecy, En otra profecía, in Mark chapter 9, verse 50. en Marcos 9:50, Yeshua said, preach the word. You're supposed to be the salt. el Señor dice, predica la palabra, ustedes se supone que son la sal de la tierra. There's a couple of new movies coming out. Hay varias películas que se están acercando. The Apostle Paul movie is coming out. La película del apóstol Pablo se está acercando. I saw if you go here, you can check out the trailer. Si ves ahí en esa página de YouTube, puedes ver el trailer. The preview. Ujú, el trailer. Okay. Seems to be a very good Christian movie. Y se ve como una película bien buena. Another movie that's coming out is the Samson movie. La otra película que ha salido de la película de Sansón. And in our next slide, Y en esta página siguiente, they're making a sequel to the Passion of the Christ. están haciendo una secuencia de la pasión de Cristo. So a lot of movies about the scriptures are coming out. Muchas películas de las escrituras se están saliendo ahora The mismo. Passion of the Christ made $611 million. La pasión de Cristo hizo unos 6 millones, unos 370 millones. I thought the book was better. Creo que el libro es mejor. Amén. Going on to the next news story. Amén. Okay? In Isaiah 55, En Isaías 55 it says the word will not come back void. If you preach the word, dice que la palabra no retornará vacía. it won't return to God empty. Si predicas la palabra no retornará vacía. In the state of Iowa, En el estado de they're going to Iowa allow the children to be taught the Bible in high school. se le va Amén. se le va a permitir a los niños que le hablen de la palabra en la secundaria. They're teaching it as a history book. Y estarán enseñando las escrituras como un libro de historia. It really is his story book. Y realmente es la It doesn't work in historia de... It works. Es su historia. All right, going on to the next news story. Okay, the Lord said, if you hurt my people, El Señor dice que si maltratas a mi gente, I'm going to turn your ground into dust. voy a tornar tu tierra en polvo. Oh, that was from last week, sorry. Moving on again. Don't crash. Now, in the Bible, because we talked about guns a few minutes ago, Y en las escrituras, porque hablamos de armas hace unos does the minutos, Bible say that you can own guns as a follower of Messiah? la palabra dice que puedes tener armas de fuego como seguidor del Mesías. The answer is yes. Y la respuesta es sí. In Esther chapter 8, verse 11, Y en Esther 8:11 you can protect yourself. dice que puedes protegerte. Okay? And why do you need to protect yourself? Next news ¿Y story. por qué necesitas protegerte? In California, where guns are illegal, En California, donde las armas de fuego son ilegales, somebody shot up a school, a middle school. alguien disparó en una escuela primaria. I thought guns were illegal. Yo pensé que las armas eran ilegales. Oh, those bad people are not going to register their guns. Ajá, así que esas personas malas no van a registrar sus armas de At fuego. Salvador Cristo Middle School. En esa escuela que se llama Salvador Castro Middle School. Yeah. Going on to the next news story. Dice es Castro. Okay, how many believe in global warming? ¿Cuántos creen en calentamiento global? Okay, that's what they're trying to tell us in the schools. Eso es lo que intentan enseñar en las So you escuelas. public school kids, look at this story Así que ustedes, niños de la escuela, miren esta historia. because they're lying to you. Porque te están mintiendo. I'm going to show you a picture from the desert in Morocco. Te voy a enseñar esta foto del desierto en Marruecos. That's global warming. That's called snow. Eso es el calentamiento global, no, eso se llama nieve. That's Morocco. Eso es en Marruecos. That's in northern Africa. Es en África del Norte. It's pretty warm there. Es bien caliente allá.
It's like Ecuador, like on the equator. ahí que en la línea ecuatorial. But that's what we in New Jersey call a dusting. Ahí eso es lo que llamamos así polvo blanco aquí. But it snowed in Morocco. Pero está nevando en It Marruecos. snowed in the Saudi Arabia desert. Y está nevando también en el desierto de You gotta see the picture. Arabia. You gotta see the pictures with the camels with the snow on them. Debes de ver esta fotografía de los camellos con esa nieve encima. But our former president, Barack Hussein Obama, said it's global warming. Pero el presidente que teníamos anteriormente le llama eso calentamiento global. Going on to the next news story. You're going to be hated for bringing the truth. Vas a ser odiado por traer la verdad. John 17, verse 14. Yeshua said you're going to be hated. Yeshua ha dicho que vas a ser odiado en Juan 17:14. Going on to the news story. Remember last week the atheists are suing Ben Carson ¿Recuerdan que el ateo estaba demandando a Ben Carson en la for semana praying at the pasada White House? por estar orando en la Casa Blanca? So Dr. Carson, the neurologist, El neurólogo Ben Carson, put on his Facebook page, él puso en su página de Facebook, he said, I refuse to be intimidated. My faith helps me serve the nation better. él dijo, él se niega a bajar, dijo que iba a mantener su fe, que su fe iba a servir al Señor mejor a su nación. That's sticking it in their nose. Okay, flooding. Remember we talked about France Diluvios, recuerden que hablamos de Francia, with the anti-Semitism going on in France, con los hechos antisemíticos que ocurrieron en Francia. and that little 8-year-old boy being beaten up because he was Jewish, right? Y ese niño de 8 años que estaba siendo golpeado por ser judío. Let's see what the Lord did to France and Paris, Vamos a ver lo que el Señor hizo en Francia, because the little boy en was París, beaten up in Paris. porque ese niño también fue golpeado allá en París. Let's see what's happening in Paris now. Vamos a ver lo que pasó en París ahora. That sign's about 6 feet high. Ese letrero es como unos 6 pies de The altura. Lord said, I'm going to send a little water your way. El Señor ha dicho, voy a mandar esa agua hacia ti. So there's a very famous museum called the Louvre. Hay un museo bien famoso allá. They put a display of Islamic stuff in the basement, Y ellos pusieron estas cosas islámicas allá en el sótano del museo. it's now underwater. Y todo eso está bajo agua ahora. That's our God. Eso es Dios haciendo eso. Amen. Amén. Next news story. Last news story. Esta otra historia. In 2 Timothy 4, verse 3, the Lord said through his emissary Paul, people are not going to listen to sound doctrine. Y en 2 de Timoteo 4:3, por medio de Pablo, el Señor ha hablado y ha dicho que hay muchas personas que no iban a escuchar las sanas doctrinas. Next news story. Some speculate that supermoons may spark the biblical year when Messiah Yeshua returns. Y muchos especulan que esta superluna iba a adelantar lo que es el asunto del año bíblico con el retorno del Mesías. Let me de give a Cristo. quick little teaching on this, my dear little Christians. Voy a enseñarte un poco más sobre esto, mis queridos cristianos. The temple must go up first. El templo tiene que ser levantado primero. Then Entonces the después, offerings must begin. entonces las ofrendas tienen que comenzar. Then, Y después de eso, 7 years later, y 7 años después, then Messiah will come back. entonces el Mesías retornará. Please read the book of Daniel, Por favor, lee el libro de Daniel all of it. en completo. You'll understand it, but if you don't read the Old Testament, you have no idea. Tú lo podrás entender, pero si no entiendes el Antiguo Testamento, no tienes ni idea. Now, the moon was pretty cool looking. Esa luna tenía una vista bien It was bonita. pretty bright, Estaba bien brillosa, but it doesn't mean Messiah is coming back. pero no quiere decir que el Mesías va a regresar. Messiah is going to come back this year. El Mesías va a regresar este año. No. No. 7 seals, 7 sellos, 7 7 shofars, trompetas, 7 bowls must happen first. 7 copas tienen que acontecer primero. Well, can that happen all in a year? Yeah. Puede todo acontecer en un año, quizás. But the temple has to be put up first. Pero el templo tiene que ser levantado primero. Then 7 years later. Y entonces después, 7 años después. Please read your Bible. Por favor, lee tu Biblia. All right. I think that's the last story. That's the last story. Y esa es la última historia. por All hoy. right, if you're out there, Si estás allá afuera, hit the doggone donate button right now. por favor. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation
If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. Bgmc is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture. Truly, the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend the day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into His eternal Word, not with just 1 or 2 scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of His kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to Him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with the reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.